जदीद अदब की सरहदें, जिल्द 2, मजमून नंबर 31, जिसका उन्वान है सार्तर का अदबी नजरिया, समाअत फरमाइए। अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में वो सार्तर जो कलम को तलवार की तरह समझता था और ब्राइस पेरियन का हमनवा इन मानों में था कि ब्राइस पेरियन का ख्याल था कि अल्फाज भरे हुए पिस्तौल की तरह होते हैं, इन्हें बच्चों की तरह गैर जिम्मेदाराना तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस नतीजे पर पहुंचा कि अदब कोई इनकलाब नहीं ला सकता। वो कहता है, मैं अब भी लिखता हूँ, मेरे पास इसके अलावा चारा भी क्या है। लिखना पढ़ना मेरी आदत बन चुका है और मेरा पेशा भी। अब मुझे महसूस होता है कि हम कितने बेबस हैं। सार्तर कहता है कि किताबों की ज़रूरत तो रहती ही है, इनका कुछ न कुछ इस्तेमाल तो होता ही है। कल्चर किसी चीज़ या किसी शख्स की हिफाजत नहीं करता और न कल्चर किसी चीज़ का जवाब पेश करता है। कल्चर इंसान की तख्लीक है। इंसान कल्चर ही के ज़रिए अपने आप को देखता है और पहचानता है। सिर्फ कल्चर ही एक ऐसा आईना है जो इंसान के सामने इसकी तस्वीर पेश करता है। आपको अपनी आसाबी तकलीफ से निजात तो मिल सकती है, अपनी ज़ात से निजात नहीं मिल सकती। हमारे माशरे में किताबें ऐसी ही हैं जैसे बागों में दरख्त, लेकिन वो कहता है कि हमारे सारे कलमकार बुर्जुआ हैं। कुछ ख्यालात हमारे दिमागों में जागुज़ी होते हैं, हम यही ख्यालात लिए फिरते हैं और आखिरकार कोई नावल या किताब लिखकर तस्कीन हासिल कर लेते हैं। लेकिन चूंकि हम अपने ख्यालात से आंखें नहीं मिला सकते, इसलिए इन्हीं किताबों में उंडेल कर मुतमईन हो जाते हैं। अमल एक ख़ास लम्हे का नाम है। इस अमल के अलावा लफ्ज़ के कोई और मायने नहीं होते। बोलने का मतलब अमल करना है। दुनिया को बदलने की नीयत से किसी चीज़ को जाहिर करना, मुनकशिफ करने का मतलब ही तब्दील करना है। हम लिखते इसलिए हैं कि इंसान हकीकत को मुनकशिफ करने वाली हस्ती है। दरहकीकत इंसान ही के ज़रिए चीज़ों का ज़हूर होता है। इंकशाफ के अलावा नुक्ता नज़र सबसे अहम चीज़ आज़ादी है। आज़ादी कोई तजरीदी ख्याल नहीं है, बल्कि इंसान को आज़ादी हासिल करनी पड़ती है। अपनी ही आज़ादी नहीं, अपने तबके और अपनी कौम की आज़ादी। मुसन्निफ़ की चूँकि तारीख़ी हैसियत होती है, इसलिए मुसन्निफ़ अपनी तारीख़ी हैसियत से बचने के लिए अब्दियत में ज़िंदा रहना चाहता है। मतन और उसकी क़िरत दोनों एक ही तारीख़ी हकीकत के दो पहलू हैं। बहुत से लोग अपना वक्त अपने आप से कमिटमेंट छुपाने में ज़ाया कर देते हैं। ये लोग झूठ बोलकर या मसनूई जन्नत बनाकर ऐसा नहीं करते। ये अपने आप को बहलावा देकर बस वो लालटेन की लौ कुछ धीमी कर देते हैं। माजी को बुलाकर मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं या मुस्तकबिल से नज़रें चुराकर माजी की तरफ देखने लगते हैं। अदब क्या है? सार्तर। ऐसे लोग अपनी निगाहें मकासिद पर रखते हैं और वसाइल को भूल जाते हैं, या शानो शिकवा में पनाह ले लेते हैं, या किसी ऐसे शख्स की राय या नुक्ता निगाह को अपना लेते हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो चुका हो, और मौत की दहशत को यह कहकर बुलाने की कोशिश करते हैं कि मौत भी गोया हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर इनका ताल्लुक़ जालिम तबके से होता है तो वो अपने आप को ये बावर कराते हैं कि वो अपने तबके से इसलिए गुरेज़ा हैं कि इनके जज्बात आला और बरतर हैं। अगर इनका ताल्लुक़ मज़लूम तबके से है तो वो अपने आप को यकीन दिलाते हैं कि वो जुल्म का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो शख्स दाखिली ज़िंदगी रखता है वो जंजीरों में होने के बावजूद आज़ाद होता है। गर्ज़ ये कि ऐसे लोगों को खुद अपने आप को और अपने कारी को धोखा देने की हज़ार तरकीबें आती हैं। सार्तर के ख्याल में अगर जनूबी अमेरिका की नीग्रो को वोट देने का हक़ हो, तब भी नीग्रो सच्चाई, नेकी और खूबसूरती के अबदी ख्यालात में खोया हुआ हो सकता है। इसलिए अमेरिका के नीग्रो मुसन्निफ़ का फ़र्ज़ है कि वो अमेरिकी माशरे में नीग्रो के एलिनिएशन को दिखाए। सार्तर कहता है कि लिखने का मतलब ही ये है कि लिखने वाले ने जो कुछ लिखा है, यानी जो कुछ इंकशाफ किया है, कारी उसे मारूज़ी वजूद अता करे। वो चाहता है कि लिखने वाला अपनी ऑन्टोलॉजिकल आज़ादी भी समाजी आज़ादी की नज़र कर दे।
اس کے ناولوں میں بھی کردار مخصوص سچویشن میں آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ادب اس وقت ایلینیشن کا شکار ہو جاتا ہے جب وہ اپنی ذمہ داری بھول کر اقتدار کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ ادب کا فرض ہے کہ وہ جہالت، کاہلی، تعصب اور جھوٹے جذبات سے جنگ کرے۔ ادب اپنے عہد سے بندہ ہوتا ہے۔ ادب کا فرض ہے کہ وہ انسان کو تاریخ سے گزر کے مکمل انسان بننے میں مدد دے۔ آوانگارڈ تحریروں کے خلاف سارتر نے ایک عجیب مفروضہ پیش کیا ہے۔ ان تجرباتی تحریروں سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بورژوا معاشرہ اپنے آپ کو استحصال کرنے والے کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہتا۔ ادب برائے ادب کو یہ بورژوا طبقہ اس لیے پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے ذوق اور غیر تربیت یافتہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، استحصال کرنے والا نہیں۔ ادب جتنا زیادہ داخلی ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ عوام سے دور ہو جاتا ہے۔ سارتر نے علامت پسندوں اور سرویلیس فنکاروں پر اعتراض کیا ہے۔ یہ فنکار بورژوا فنی حیتوں کو ناپسند کرتے تھے اور ظاہر کرتے تھے کہ ہم بورژوا ذہنیت کے خلاف ہیں، لیکن انہوں نے بورژوا حقیقت کو بدلنے میں ذرا بھی حصہ نہیں لیا۔ سارتر لکھتا ہے، برائس پیرین کہتا ہے کہ لفظ بھرے ہوئے پستول ہیں۔ جب آدمی بولتا ہے تو وہ دراصل فائر کرتا ہے۔ بچوں کی طرح فائر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا خیال رکھیے کہ آپ کا فائر نشانے پر ٹھیک ٹھیک بیٹھے۔ ہمیں اس طرح لکھنا چاہیے کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم دنیا میں غافل ہیں، یا یہ کہ ہم نہیں جانتے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ شاعری دیومالا پیدا کرتی ہے اور نثر پورٹریٹ۔ خراب ناول اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ناول نگار قاری کی خوشامد کرتا ہے، اور اچھا ناول شدید ضرورت اور ایمان کی پیداوار ہوتا ہے۔ ادبی معروض لٹریری آبجیکٹ کا جوہری قاری کی داخلیت ہوتی ہے۔ قرأت کے عمل میں ادراک اور تخلیق دونوں شامل ہوتے ہیں۔ آدمی اپنے لیے نہیں لکھتا۔ مصنف اور قاری کی مشترکہ کوشش سے وہ منظر تخلیق ہوتا ہے جو ٹھوس اور متخیلہ کا معروض ذہن کی تخلیق ہوتا ہے۔ مصنف اپنی تحریر میں اپنے علم، اپنے ارادے، اپنے منصوبوں، غرض یہ کہ اپنے آپ سے ملتا ہے۔ اس کی ملاقات اپنی داخلیت سے ہوتی ہے۔ آسمان اور درختوں کے جھنڈ کو ملا کر جو چیز ایک کر دیتی ہے وہ ہم ہیں۔ تخلیق کا ایک بہت زیادہ اہم محرک یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس کام کر رہا ہے کہ اس دنیا سے ہمارا تعلق بہت بنیادی اور اہم ہے۔ نثر کے فن کا تعلق صرف اس عہد سے ہوتا ہے جس میں نثر معنی رکھتی ہے، یعنی جمہوریت کا عہد۔ حقیقت نگاروں کی غلطی یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حقیقت اپنے آپ کو غور و فکر کرنے والے پر منکشف کر دیتی ہے۔ چنانچہ حقیقت نگار یہ سمجھتے تھے کہ حقیقت کی غیر جانبدارانہ تصویر کھینچی جا سکتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ حقیقت کا ادراک خود ایک جانبدارانہ عمل ہے۔ جب ہم کسی چیز کا نام رکھتے ہیں تو یہ بذات خود معروض میں تبدیلی لانے کا عمل ہے۔ تو وہ مصنف جو اس کائنات کے لیے اپنی ایک بنیادی حیثیت کو تسلیم کرتا ہو، وہ یہ بات کیسے پسند کر سکتا ہے؟ متن اور قرأت دونوں ایک ہی تاریخی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ کیلے اس وقت بہت اچھے لگتے ہیں جب وہ درختوں سے ابھی توڑے گئے ہوں۔ اسی طرح ذہنی کارنامے بھی تازہ حالت میں اچھے لگتے ہیں۔